Puilan to press media to merani pipe hambai. Sai coba ni cibai joto lukuru no. Actually di promoter ya kare BJP phaika. Tapi se BJP ya kare di promoter thang layo. Buike wan sok tong khna je seat loop ni bagai phaika, rang ni bagai phaika. Angkai ni ne kebang ma power position loop ni bagai phaika. Actually am haya. Angka kayo ebong জনগণ bo o jinis no realize kera dorkar. BJP thangai bo jongno di promoter tongai bo jongno. Bahai ke BJP thangai jeng Maharaja Swayam Guni bai tongo BJP o MP. Maharaja ni jesho di promoter tongo. Yang tongai bo ayang tongai bo ebo raijo jong alliance. Edesio bo jong alliance. Lok Sabha bo jong alliance. Jadi ek ini yang gagai, jeng tangnai Lok Sabha nirbachano di pramotani enggai, di pramotani simbol bai. Sini Maharaj Kumari no jeng MP samang kamu. Engkai BJP ni simbol bai se MP borok engkai di pramota BJP ni simbol engkai MP. Obai to kono kok keren. To tar mane obo ekta nok no. Hoyto bang Congress tangai bo ekই nok ma hইছে. Aro bo chini Rajkumari to bo Congress kayo. Abo joto sara ত্রিপুরা borok sai শুধু সাইমন আপনি abo sara all India সাইমন হইছে. So, boy kemama hamia comment dei mana kemama hamia kok sai mono. Abo actually aaj ব্যক্তি rok borong ka rajniti ni kono mohima sia borok tong kosong borok no mislead khayo misguide khayo hen bagai borok chini borok gali galas khaine onek nana dhoroner social media borok gali galas khaine abo kono matter ya karon borok sia borok gali galas khaine কিন্তু তিনি সারা মুসমা মাকে হাইছে যে তিনি আং বিজেপি লে তামনি বাগै ফাইকা আবো বড় কম প্রশ্ন বুদক ত্রিপ্রমথা ক্যান্ডিডেট মাইনে বাগैदा एक्चुअली ত্রিপ্রমথা আন ক্যান্ডিডেট রিখামু বা রিনাই 100% আং সাইমনো হাইপানো আং ত্রিপ্রমথা তংলিয়া আং অন্য গসামো তংলিয়া আনি নক কতাল তাবক তাং বাইখা আং নক কতাল সেকা নক কতাল কি নক ছেয়া হাই নক তাঙ্গে হাই খিকলাক লাং থাইছিনে হেদা হ্যাঁ কিনা তংছিনাই আবো তো কগিয়াবলে না ইনকা নক কতাল মাসিনাই তার মানে আং অ কম সারানায়ও ত্রিপ্রমথাও যে তাবো বর্তমান যে ক্যান্ডিডেট যে লিস্ট সনামানি বিসং আনি বুংবো দङ হয়তো বা তাবো এডিটেড থাকনা এডিটিং এই তাবো অন্য বরংনি বুংফান ফাইকেনা আবো বড় নিজস্ব বড় ভাইনি সাউন অকম কিন্তু বা এই যে নেতানি যে লিস্ট বেশিরভাগ করাপ্টেড বর্তমানও যারা সিটিং দংনাই রংনি বিসিংও কিছু করাপ্টেড দङ কিছু ক্লিন দङ এবং আপকামিং যে নিউ ফেজ ফাইনাল রং বিসিংও করাপ্টেড এবং কিছু ক্লিন দङ হাইফানো অমপি এলাকানি বাগै বিশেষ করে অমপি এরিয়ানি বাগै হিনকাকে আং কোন রকম ভাবে আঙরতাই ফাইট খাইনা মুলিয়া মহারাজানি বুমুং সিত্রা খাইনা বাগै কারণ আং মহারাজানি বুমুংগে আং ফাইট মা খাইনাই মহারাজানি বুমুং হামিয়াং নাই কাজে বেটার বরক চায়া যেহেতু সদাগর কলয় মহারাজানি বুমুংগে ফাইট খাইয়া So, বর্তমান অম্পিনে এমএলএ নাই নাকি বড় কাহামবো কিছুদিন আগে থানাও কাইছে এফআইআর কেস লস বুনি বুমুঙ্গই দিল্লি নহইতে কেস পাইও এরেস না বাগै পুলিশ নাইতুকজাক মুখ্যমন্ত্রী ইয়াকুং ফাইরং ফাইও বনি পরে ব কিছু কয়েকদিন বাগै বতাবো রিলিফ দङ হাইছে গোबां হাইছে রক দङ পেটোয়া বাকটোয়া বড় বরনি টার্গেট শুধু রাঙা জিরানি এবং বরক শুধু করাপশন খাইনানি কোনো উন্নয়নে কোনো সামনে বরনি কোনো আইডিয়া করে বরনি কোনো মাই থটস করে অম্পি আম চাইও ডেভেলপমেন্টনি যত সামং अब যত जों प्रपोजाल लेखा जों मिन्स आनि जे टीम दंनाय प्रपोजाल लवै आनि एमडीसी नि पेट नि बिसिं থেকে प्रपोजाल लवै अब दिनै आसामावनो प्रपोजाल माने यागुलो आसामाव सेंक्सन नङै फाइदा যেই স্যাংশন নই থাঙ্গা সামং আবনি পরে কেন কিছু নেতৃত্ব দংনাই বিশেষ করে এমএলএ কোম্পানি পাঠানলাল জমাতিয়ানি নেতৃত্বে কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন খাজাকা সেই কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের বিসিং থেকে অর কন্ট্রাক্টর অন রাংনা মানি ওরো থাঙ্গাই ধমকি হুমকি রিমানি অত ভিডিও ভাইরাল কিছু ভিডিও দङ তথ্য দङ কিছু অনেক তথ্য প্রমাণ দङ সেই তথ্য প্রমাণ দঙনি কারণে তো থাঙ্গায় কেস বু ফাইকা Iko mai ke kebangwa, oh jaga
corruption no encourage khai tongo kuno development kuno samung kore ye bono tafor gopro ang lukorno sunam sugo ompi am chayo especially norok হয়তো বা বিজেপি নো চাজাই আনি মানো হয়তো বা বিজেপি না হামজাই আনি মানো ফিয়া বানরং নেতা সাবো সামুং খ্লায়া নর অন নেতা নো সিনাম নাম নর কি করাপ্টেড বরং না সুজুরি নাই নাকি কবি সামুং টাঙানে সুজুরি নাই অবন নর নপুরা আং ইয়াকা খাইছে সাদং তাবো মানে এডিসি ব কনস্টিটিউটি সিও आं साका आं बिजेपि ओ फाइसिनाय आं टिकेट नागिया आं बासाया जेसना फानो टिकेट दियार बासारति तबे केबा आं करप्टेड नेटार ना ताइ सुजुरिलिया अपियो हाइफान आनो बरो रिक्वेस्ट खाइका नाना हाके तो बाहायनाय निनि बाबुबो बिजेपि खायो এবং ত্রিপুরানে অনেক গোজাম বিজেপি नों बिजेपि नङै नों लराय खाइदे आंके सागा ना आं लराय खाइदे मुसुया बाट आं बखा तंथगलिया उ जे नक गोजामो आमुसुके करप्टेड बांखा आंगा बररंनो आं ताइ सुजुरना मुसुया बिजेपि नि बिसिं থেকে बरनो जे सेका पानो बरनो दमन खाइ नांनाय अबनो वान सगैस आं खाइ माने दमन मिन्स आहाया जे चिन्ति बरासनो दमन खाइने आहाया বিজেপি नो बर ब्लेम खायो जनजाति मोर्चा नो ब्लेम खायो जे जनजाति मोर्चाओ कुनो नेता काम करे आनुखा जनजाति मोर्चाओ नेता काम करे बागे जों तिनि हार्ड वर्क खाइनाय बरक जों गुबै सामुं खाइनाय बरक जनजाति मोर्चाओ जों फाइका जों जनजाति मोर्चानि रुल लानाय जों आरो नै नेता हामियांगा जों नेता आरो अंलायनाय हे दिबा इंगे ताबु जनजाति मोर्चा नेता करे जों जनजाति मोर्चा नाय थानसा तामने हिबा थानसा आबनो नै नो जे जागाओ साइकोलॉजिकली मेंटली जतनो एकमत वेदर बो सीपीएम खाइ तंतो वेदर बो कांग्रेस खाइ तंतो वेदर बो बीजेपी खाइ तंतो वेदर बो त्रिपुरा मथा खाइ तंतो आईपीएफ खाइ तंतो किन्तु जिनि त्रिपुरा जो थानसानि मायाखौ त्रिपुरा मथाव थानसा हिनला छाइपनो थांनि नायदे बिसिङाव हाबै साइमाना हेजि काइसान खिगरगो काइसा इभेन टप लेवल नि हयते एनकारेज खाइ बरनो ग्रुपिजम सनामै बर काइसा मिलिरिया खाइ तंतो কোনো জায়গা একটা রিয়াং নো গ্রুপিজম খাই তংকা কোনো জায়গা একটা জমাতিয়ার নো গ্রুপিজম খাই তংকা কোনো জায়গা একটা কোন একটা কমিউনি জাতির নো গ্রুপিজম খাই তংকা অবকা বাস্তব ত্রিপুরা মথানি অবক কক যদি তা চালন থাকায় আনস হিবাই মাইরে অবকা বাস্তব কক ত্রিপুরা মথ কোনো ডিসিপ্লিন করে কোনো সিস্টেম করে অনলি গ্রুপিজম আর কোনো থানচা করে তাবো ক্যান্ডিডেট সিলেক্ট না তাবো নমিনেশন ফাইল কেন आबोन परन रेजाल्ट मानो आं आशा खालायो आं तिनि बिजेपिओ आनि एमपि एलाकानि केबना आं सालिया सायावैनो आं तिनि बिजेपि फाइकार केबा आं साइमनो आनि लगे 3-4 हाजार परिवार एमपि एलाकानि आनि लगे आनि उंकलगो आनि पिछने आनो समर्थक खायो आनो सापर्ट खायो पर आनि लगे तंगने आं साइमनो इजे ताबो आनो जे बाजारिखा जुलुम खाय पानो बाजारिखा এই যে নমিনেশন ফাইল খাইমানি পরে ন 100 नि 100% অ জায়গা বিজেপি नि बानानि बिसिंते आंनो बिजयनाय आं जयनाय এবং আরো বিজয় মিছিল বংনাय हेजि कारण आरो नि लुको करप्शन न एनकारेज खाया आं साइमन एसे सात बिनगरता आपना सात नि कगन ताले तानसे मास मानजो बाट तासिं साबो नों बुबाग्रान बुमुंतै फालिया ताय अकले ताबंले साबनि बुंनो फालनाय नों जे सामानि एक्चुअली बुबाग्रानि बुमुंनो स्पइल खाना मुसुया नि सामानि का उजे करप्शन आरो जे करप्टेड नेता जे तंनाय रबाय आं दलंना मुसुलिया कारण बरं जाराति बुबाग्रानि इमेज मोरल डाउन हो इमेज डाउन हो एके आं ताबो आं निजे तो करप्शन चाजाय आं निजे तो करप्शन करे आं बा साकाप्ले आनि सोशल मीडिया फेसबुक नि माध्यमे आं साजा आनो सोशल ऑडिट खाइदि ईडी थेपादि सीबीआई थेपादि जद खाइदि आं राजि दङ ओमाइके चैलेंज खाइ कुनु बरक सानाय दंहाकै आंबो बे फेस टू फेस चैलेंज खाइनो रेडी दङ एके इट मीन्स आं करप्शन एनकारेज खाइ आं करप्शन निजे चाजाया आं निजे गरीब नगनि बरक आं गरीब भाबे आं आसायै गरीब नुखुंब्ले आं सिउ जे गरीबनि समस्या तामो যারা পুইলানি সিমিনো রাং গনা বড় কিন্তু গরিবরনি সমস্যা সিয়া বড় রাং বাই সিমি খেলা খেলি সিও তো ওই যে তলা গ্রাস লেভেল যারা নক করে নখুন কপলা যারা বেড়া করে যারা মাইরং করে বড় যে সমস্যা তমানে অব যারা গরিব নকনি বড় বন সিওয়াছি যারা নিজে সমাজ কেন্দ্র কাজে এই যে করাপশন অ করাপশন ন প্রটেস্ট খাইনা গাকায় অ জায়গা রাজ্য
একটা দল অবকা ভারতীয় জনতা পার্টি কোনো করাপশনে এনকারেজ খাইয়া এবং जों नुगै दङ जोंनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनि बिसिंथै त्रिपुरा रायजोआव आमुसुके उन्नयननि प्रकल्प तुइ फैखा अब माने इमेजिनेशननि बायरे हायसै गोबां अम्पि आमचायाव आं डेभलप खायनानि बागै प्रस्ताब रिजाक दङ अ सामुरनो सम्भव खायना हाकाय त्रिपुरा मथानि बिसिंथै आं कोनो सम्भव खायमालिया आव एकटा खायमाका आबंका जुनाल अफिस कायसा खायमाका अमरपुर जोननि जों खागै कायसा अफिस खायमाका आबनो कारे आं कोनो डेभलपमेन्टनि सामुं खायमालिया আর যে সামুং তুবুখা আবু বাহাইনো এই যে এমএলএ নি কন্ট্রাক্টর এসোসিয়েশন এরফানি নি এই পেটপন ছিরনি জারাতে আরো বাহাইনো কোয়ালিটি সামুং খালাইমালিয়া এই করাপ্টেড বড়নি কারণে কাজে আংনায়ো সোয়াই অ জায়গা যে বিজেপি নি নো রিপ্রেজেন্ট খাইতং বিজেপি নি বিসিংতিনো ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন সামুংতং এবং বিজেপি রক খাইনাই আঙাবো বিশ্বাস দं হামबाय